अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और इस वीडियो में आप इस वीडियो को देखकर आप थोड़े से हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी और इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अहम रहनुमाई भी मिलेगी अमलियात के हवाले से। अभी आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले सूरज ग्रहण हुआ था और फिर उसके बाद अभी एक हफ़्ता पहले तकरीबन चांद ग्रहण भी हुआ था। इस सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक़्त जादूगर जो है बड़े मुतहर्रिक थे, बड़ी हरकत में थे। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं व्हाट्सएप के जिनमें मुझे ऐड किया हुआ है, तो मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ। वहाँ पर बड़े अजीब अजीब अमलियात और अजीब अजीब कहानियाँ उनकी होती हैं। तो बहरहाल अभी जब चांद ग्रहण हुआ तो इस मौके पर भी एक आमिल जो हैं उन्होंने अपना एक पोस्टर, अपना एक इश्तिहार जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट किया और जिसका उन्वान था कि चांद ग्रहण के इस मौका पर जो है वो आप 1 साल के लिए रूहानी आमिल बन सकते हैं। ठीक है ना, यानी 1 साल के लिए आप आमिल बन सकते हैं। और उसके नीचे उन्होंने कुछ पैकेजेस दिए हुए थे और मुख्तलिफ़ फ़ीसें वहाँ पर लिखी हुई थी। और इनका जो सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा हुआ था रूहानी मुआलज पीर तरीक़त माहिर अमलियात। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन से पीर तरीक़त हैं? पीर तरीक़त किसे कहते हैं? पीर कहते हैं जिसकी पैरवी की जाए। तरीक़त शरीयत और तरीक़त रास्ता जो अल्लाह की तरफ ले जाने वाला है। तो अगर ये पीर तरीक़त हैं, अल्लाह की तरफ ले जाने वाला इनका रास्ता है, तो पीर तो वो लोग थे कि जिनकी वजह से आज इस हिंदुस्तान में और इस पंजाब के ख़ित्ते में करोड़ों की तादाद में मुसलमान आबाद हैं। आप जानते हैं कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया इकराम जो इस ख़ित्ते में गुज़रे हैं और जिनकी ख़बरें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद हैं, ये वो हस्तियाँ थीं, ये वो औलिया इकराम थे कि जिनकी वजह से आज इस्लाम इस ख़ित्ते में मौजूद है। 40 से 50 करोड़ के करीब मुसलमानों की आबादी इन्हीं चंद औलिया और अल्लाह के नेक बंदों की बरकत से है कि एक एक मजलिस में और एक एक वक़्त में एक एक वली के हाथ पर 90 लाख हिंदू मुसलमान हुए। तो ये असल पीर तरीक़त थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ की और लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। अब ये जो पीर तरीक़त हैं, इनका इश्तिहार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीर तरीक़त साहिब ने कहा है कि कुछ पैकेजेस दिए हैं कि अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, और आमिल भी सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, 1 साल के लिए, यानी ये जो फ़ीसें लिखी हुई हैं, जो पेमेंट आपको ईजी पैसा करना होगी इनको, ये सिर्फ़ 1 साल के लिए। आयतुल कुर्सी का आमिल जो है वो हिफाजत के लिए 100 रुपये में, मुअव्वज़तैन 100 रुपये में, फ़ातिहा शिफा के लिए 100 रुपये में, नज़र बद का अमल 100 रुपये में, दुरूद इब्राहीमी का अमल बने बरकत के लिए। यानी इन साहिब का कहने का मकसद ये है कि आयतुल कुर्सी जो है का अमल, यानी आप मुझे 100 रुपये ईजी पैसा करें, मैं आपको आयतुल कुर्सी की इजाज़त दूंगा और आयतुल कुर्सी फिर आपकी हिफाजत करेगी, आप हिफाजत की। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि आप वैसे पढ़ते रहें, आयतुल कुर्सी से आपको क्या होगा? जब तक मैं नहीं इजाज़त दूंगा आप मुझे 100 रुपये ईजी पैसा नहीं करेंगे, आयतुल कुर्सी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रात को 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है, तमाम जिन्नात से और तमाम चीज़ों से उसकी हिफाजत करता है। लेकिन ये साहिब अपने आप को पता नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नाउज़ुबिल्लाह बड़ा समझते हैं, बल्कि खुदा बन बैठे हैं कि आयतुल कुर्सी आप मेरी इजाज़त से पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा देगी, लिहाजा मेरी इजाज़त लेने के लिए आपको 100 रुपये ईजी पैसा करना पड़ेगा। मुअव्वज़तैन हिफाजत के लिए, यानी मुअव्वज़तैन आप पढ़ते रहें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप मुझे 100 रुपये ईजी पैसा नहीं करेंगे और मैं आपको इजाज़त नहीं दूँगा, आपको आमिल बनने की इजाज़त नहीं दूँगा, तो आपको मुअव्वज़तैन कोई फ़ायदा नहीं देंगे। सूरह फ़ातिहा, कुरान कहता है कि सूरह फ़ातिहा शिफ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये साहिब कहते हैं कि फ़ातिहा से शिफ़ा आपको तब मिलेगी जब आप मुझे 100 रुपये ईजी पैसा करके और इसकी इजाज़त आप मुझसे लेंगे। इसी तरह नज़र बद दुरूद इब्राहीमी बरकत के लिए। दुरूद इब्राहीमी वो दुरूद है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुरूद शरीफ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये एक ऐसा अमल है कि ये कभी रद्द नहीं होता। नमाज कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है, आपके अंदर आपने कोई गलती कोताही कर दी, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जो कभी रद्द नहीं होता।
اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے 100 روپیہ دیں، میں آپ کو اجازت دوں گا، تب آپ کو درود ابراہیم یہ برکتیں حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل، سلام قولا من رب الرحیم کا عمل، محبت اور تسخیر کے لیے بسم اللہ کا عمل اپنے مقصد کی حصول کے لیے 100 روپیہ بھیجیں اور مجھ سے اجازت حاصل کریں۔ ان صاحب کا یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اب دیکھیں ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ کی مقام پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ شیطان ہیں، شیاطین۔ آپ کو یہاں پر ایک نقطے اور پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے۔ جیسے انسان ایک جنس ہے، جن ایک جنس ہے، کھوتا ایک جنس ہے، بلی ایک جنس ہے، شیطان جنس کا نام نہیں ہے، شیطان ایک لقب ہے۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ آخری جو قرآن کی آیت ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ جو خناس ہے، شیطان ہے، شیاطین ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صاحب کی اس پوسٹر کو پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں جو اپنے آپ کو روحانی معالج، پیر طریقت، ماہر عملیات اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ آگے جی 250 والے عمل ہیں، آیت شفا ہے، حزب البحر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، آیت کریمہ ہے۔ یعنی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ جتنا مرضی پڑھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماری اور مسائل کا حل ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ لیکن یہ صاحب کہتے ہیں نہیں، مجھے 250 روپیہ بھیجیں تب آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ فائدہ دے گا۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 250 بھیجیں تب یہ آپ کو فائدہ ہوگا، تب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے جی 350 والے ہیں، عمل تحدیدی نامہ ہے، جادو جنات کا علاج وغیرہ۔ پھر آگے 500 والے ہیں، زبان بندی کا عمل، یعنی کسی کی زبان بند کرنا۔ میں پہلے ایک ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ زبان بندی کی شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب یہ ایسے پیر طریقت صاحب ہیں کہ جو شریعت کے خلاف عمل آپ سے کروا رہے ہیں۔ کسی کی زبان بندی کرنا، اس کے لیے یہ 500 روپے کا 500 روپے، شرعی محبت 500 روپے، بندش 500 روپے، دشمن 500 روپے اور سورہ مزمل 500 روپے۔ تو یہ ساری باتیں پڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے شیطان ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں۔ جتنا آپ قرآن سے دور ہوں گے، یہ شیطان ان شیطانوں کی ان کی ہتھیں چڑھ جائیں گے آپ۔ ظاہر بات ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ذکر سے، یعنی اللہ کے کلام سے، قرآن سے، ذکر سے، اس سے جو دوری اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو آج لوگ ان شیطانوں سے اس لیے لوٹ رہے ہیں کہ لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے۔ جب قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو یہ شیطان آپ کو لوٹتے رہیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ جو قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا تو پھر وہ ایسے ہی شیطانوں کے ہتھے چڑھے گا، اپنا مال بھی برباد کرے گا اور اپنی عورتوں کی عزتیں بھی لٹائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔